बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। टिकटॉक पर आप इस लड़की को जानते होंगे। इसका नाम है दारू क्वीन और इसके टिकटॉक पर 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर थे। पाकिस्तान में चंद ही टिकटॉकर होंगे जिनके 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स होंगे। दारू क्वीन भी उन्हीं में से एक हैं। इनकी शादी कराची के एक शख्स से हुई, जिनमें से इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। इनके हस्बैंड ने इनको इमिग्रेशन दिलवाई और इसको कराची से जर्मनी लेके गया। ये दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। क्वीन दारू ने व्लॉगिंग स्टार्ट की और इसके सोशल मीडिया पर दूसरे भी मुख्तलिफ अकाउंट हैं। वहाँ पे इसके 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। टिकटॉक ने एक नया फीचर मुतारिफ करवाया जिस पे पूरी दुनिया से कंटेंट क्रिएटर लाइव बैठकर पैसे कमाते हैं। वो इस पर लाइव आते हैं और जो उनके व्यूवर्स होते हैं वो इनको गिफ्ट सेंड करते हैं, फ्लावर्स की फॉर्म में, स्टार्स की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टार 50 रुपए का है तो वो कैश की सूरत में 10-10, 20-20 हजार इनको स्टार भेजेंगे, जो कि करोड़ों के हिसाब में होते हैं। चूंकि क्वीन दारू भी इस ऐप पर लाइव आती थी तो इनको एक बंदा ऐसे ही कैश की सूरत में हजारों के हिसाब से स्टार और फ्लावर भेजता था। और वो जो बंदा था, इसका नाम आसिम भट्ट था और वो बरतानिया में बिजनेसमैन था, जिसने गिफ्ट्स की सूरत में इतने ज्यादा जब पैसे इनको सेंड किए तो क्वीन दारू की दिलचस्पी उसमें बढ़ने लगी। फिर अचानक से खबर आई कि क्वीन दारू ने अपने इस सेंडर से, जो उसको गिफ्ट भेजता था, उससे शादी कर ली है और उसकी खातिर अपने हस्बैंड को भी छोड़ दिया, अपने बेटे को भी छोड़ दिया और अपनी बेटी को भी छोड़ दिया। अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि क्वीन दारू ने पैसे की खातिर अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। अब इनकी ये एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई। आप देख सकते हैं कि क्वीन दारू अपने दूसरे हस्बैंड के साथ कितनी खुश नजर आ रही हैं। पहले या दूसरे रोजे को इनकी ये वीडियो वायरल हुई। इसके बाद इनके जो फॉलोअर्स थे वो तेजी से कम होने लगे। लोगों ने इनकी इस हरकत को पसंद नहीं किया और सोशल मीडिया पर इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। न सिर्फ इनके फॉलोअर्स की तादाद कम होती जा रही है बल्कि लोग इनके यूट्यूब के चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। लोग इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि तुमने क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखे, क्या पैसा ही सब कुछ है जिसके लिए तुमने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, अपने 2 प्यारे प्यारे छोटे से बच्चों को छोड़ दिया। अपने इन फैंस की गिरती हुई तादाद को देखकर क्वीन दारू ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट जारी की जिसमें उसने लिखा कि ये मैं और मेरा अल्लाह ही जानता है कि मैं किस अजाब से निकली हूँ और मेरे हस्बैंड की 2 साल पहले सेपरेशन हो चुकी थी। लेकिन नाजरीन, देखने वालों की आंखें अंधी नहीं होती। वो सब के सब यही कह रहे हैं कि दारू क्वीन झूठ बोल रही है। इसकी वजह यह है कि जून 2023 में इनके घर बेटी की पैदाइश हुई थी और 2023 में ही दारू क्वीन की अपने इस सेंडर के साथ रंग रलियां मनाते हुए, डेट मारते हुए कुछ तस्वीर भी लीक हुई थी। और नाज़रीन, आपको एक मज़े की बात भी बताती चलूं कि जिस शख्स ने दारू क्वीन और उस आसिम भट्ट की तस्वीरें वायरल की वो कोई और नहीं, उस लड़की आसिम भट्ट की वाइफ हैं। आसिम भट्ट की वाइफ का ताल्लुक तुर्की से है और उसने कहा कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ चीट कर रहा है और कोई भी पाकिस्तानी मर्दों पर किसी भी किस्म का यकीन मत करे, ये चीटर होते हैं। इसी के साथ साथ लोग दारू क्वीन को ये भी कह रहे हैं कि अगर आपकी 2 साल पहले सेपरेशन हो गई थी तो फिर 2023 में आपकी ये बेबी कैसे पैदा हुई। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊं कि दारू क्वीन ने अपने उसी बेबी शावर की अपने हस्बैंड के साथ एक वीडियोस भी लगाई थी, तस्वीरें भी लगाई थी। तो फिर लोगों ने कहा कि सेपरेशन के बाद फिर आपने ये वीडियो और ये तस्वीरें कैसे शूट कर ली। दारू क्वीन की एक बहुत करीबी दोस्त वो भी ये कह रही है कि मेरी सहेली ने ये बहुत गलत हरकत की है, इसने ये बहुत गलत हरकत की है और सिर्फ पैसे के लिए। एक बात और मैं आपको बताती चलूं कि दारू क्वीन का जो पहला हस्बैंड था वो भी कोई इतना गरीब आदमी नहीं था, वो जर्मनी में सेटल था। वो दारू क्वीन को कराची से जर्मनी लेके गया, इसकी इमिग्रेशन करवाई। लेकिन ये जो ज्यादा पैसे की हवस होती है, इसमें कहीं ना कहीं इसने दारू क्वीन की जो वो पसंदीदगी थी उसका रुख बदल दिया और वो अपने सेंडर की तरफ उसको गिफ्ट की सूरत में कैश भेजता था, उसको वो पसंद करने लगी। और लोग इसको खलीलुल कमर साहब का एक बहुत ही मशहूर ड्रामा, उसके साथ इसको तशबीह दे रहे हैं। ड्रामा मेरे पास तुम हो में उसने हुमायूं सईद को अदनान सिद्दीकी के लिए छोड़ दिया क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था।
اس نے اپنے اتنے پیار کرنے والے، اتنے چاہنے والے شوہر کو ایک لینڈ لارڈ اور بڑے پیسے والے شخص کے لیے چھوڑ دیا۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دارو کی بھی وہی سیم کہانی ہے، اور اس طرح لڑکیاں پیسے کی خاطر نہ صرف اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ رہی ہیں، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ رہی ہیں، اور پھر اس کے اوپر دندناتی ہوئی اوپر سے جھوٹ بھی بول رہی ہیں کہ 2 سال پہلے ہماری سیپریشن ہو گئی تھی، جبکہ 2023 میں جون 2023 میں ان کے ہاں بچے کی پیدائش بھی ہوئی۔ دارو کی ایک بہت قریبی دوست نے ایک ویڈیو بیان میں بتایا کہ وہ دارو کو 2-3 سال سے جانتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے پارلر میں بھی آتی تھی، اور ایک بہت مشہور مال ہے جرمنی میں، نان ویسٹ، جو لوگ جرمنی سے ہیں وہ جانتے ہوں گے، جو ان کے گھر سے 2-3 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ یہ وہاں بھی ٹک ٹاک بنایا کرتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ دارو اپنے پہلے ہسبینڈ جہاں زیب کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جہاں زیب ایک بہت اچھا انسان ہے، اس نے اس پر بلائنڈ ٹرسٹ کیا۔ انہوں نے دارو کو فری ہینڈ دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم دارو اس نارتھ ویسٹ سینٹرو میں اس مال میں آتی تھی، اور اپنے اسکارف کے اندر انہوں نے اپنا موبائل چھپایا ہوتا تھا، اور یہ 7-7 8-8 گھنٹے موبائل پہ اس سے باتیں کرتی تھی۔ وہ بتاتی ہے کہ ایک سٹار بکس کے اندر انہوں نے ڈیرا لگایا ہوتا تھا، یہ کافی دیر اس کے اندر بیٹھتی تھیں اور کافی پیتی تھیں، اور اس کی کافی دیر یہ اندر بیٹھتی تھیں، پھر باہر آتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے گھنٹے گھر سے باہر رہتی تھی، اس کے بچے بھی اس کا ہسبینڈ لک آفٹر کرتا تھا، وہ اس پر بلائنڈ ٹرسٹ کرتا تھا، اور جب یہ جرمنی ٹائم 6-7 بجے لائف پاور پر آتی تھی تو گھر پہ کچھ بھی پکا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بڑے کیوٹ وے میں بات کرتی ہوئی بتاتی تھی کہ ہاں میرا ہسبینڈ ہے، بھوکا بیٹھا ہوا ہے، آج تو میں نے کچھ بھی نہیں پکایا، کتنا سپورٹیو ہے، لیڈنگ سے جو 2 یورو کا پیزا ملتا ہے وہ منگوا کے کھا رہا ہے اور مجھے بھی لا کر دے رہا ہے۔ اس کا ہسبینڈ آتا تھا، پیچھے ویوز کرتا تھا، ہائے ہیلو کر کے جاتا تھا۔ ان کی دوست نے بتایا کہ وہ ایک بہت ہی سویٹ انسان تھا۔ دارو کی فرینڈ نے بتایا کہ جہاں زیب کبھی بھی دارو پر شک نہیں کرتا تھا۔ دارو اپنے گھر میں بہت ہیپیلی رہ رہی تھی، بس اس آسم بیٹ نے اس کو گفٹ مار مار کے اس کا گھر توڑ دیا۔ اس کی دوست نے بتایا کہ وہ اسے ہر جگہ لے کے جاتا تھا، اب اس کو دبئی بھی لے کے گیا، آئے دن یہ لوگ ویکیشن پہ جاتے تھے اور بہت ہی ہیپیلی لائف گزار رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آسم بٹ نے اس کو گفٹنگ کی تو اس نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنا رویہ مکمل طور پر بدل لیا، گھر میں لڑائی جھگڑے اور فساد شروع کر دیے، پھر اپنے ہسبینڈ سے ڈیورس کا مطالبہ کیا۔ اور اب یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ یہ بندہ جہاں زیب اب فل ڈپریسڈ ہے، تو ہو بھی کیوں نہیں، کیونکہ اس کا گھر ٹوٹ گیا۔ تو آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی اپنے کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ بہت ساری نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔